ସାଙ୍ଗ ବୁଲି ଯିମା କାଏଁ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ କେ ତ ଚାଲ। ତ ଦେଖ ଆମେ ନାକ୍ଟିଦୋଳନୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଇଟା ନାକ୍ଟିଦୋଳନୁ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବା। ଏଇଟା ଦେଶୀ ଆଦର୍ଶ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଆମେ ଚଟପସି ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ କେ ଢୁକଲୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଚଟପସିନୁ ପାଶରେ ଏଇଟା। ତ ଦେଖ ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ଯାଉଛୁ। ତ ମସ୍ତ ଜାଗା, ମସ୍ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନୂଆ ଜାଗାଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇନେ। ତ ଦେଖ ମସ୍ତ पूरा खेते खेते जाके पड़सी। तो इनू आम पूरा बाहरी गलु रास्ता तो नाई थी यही कर जाके पड़वा। देखो आम के एडवेंचर कलु बहुत बढ़िया वाटरफॉलटे आम नाक्टिदोल ब्लॉक न भी एंता एंता वाटरफॉल अच्छे। देखो ओ भाई किए कही पारबा आम नाक्टिदोल न एटा अच्छे बोली। तो चलो पूरा आपन को भल लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।